pansit. Pangita, oy. Hi guys, welcome to Coloran Island. Ambot sa langaw. Marel, tanawan ning video. Hello everybody. Assalamualaikum. Unsay imong problema? Walay kumusalam. Walay kumandula sa kuha. Ayaw ka bala ka ana, naami dinhi para sa imo. Okay ra ka? Ayaw kagaon. Kung naa kay problema, pag-ampo kay Allah, tabangan kaniya.